ମାନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ, ତାର କଥା ଅନନ୍ତ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यो सुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय अशरण शरण कारण करुणा बरुणालयी घट घट वासिनी दुर्गति नाशिनी भक्त वंश कल्पतरु सचिदानंद स्वरूपिणी परब्रह्म स्वरूपिणी राज राजेश्वरी सर्वेश्वरी अनंत रूप धारिणी तारिणी क्लेशहारिणी माता आदिशक्तिंकर पावन श्री चरणार बिंद तळे अनंत कोटि भावपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त विद्वत वरण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोत्र वृंद साधु साधक श्रद्धाळु ज्ञानी गुणी मंडळी स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति माता आदिशक्तिंकर पावन श्री चरणारविंद समर्पित हुई श्रीमद देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगारे अंतर्मनर अंतर्दाह को विसर्जन करी परिष्कृत परिमार्जित है साक्षात माता भगवती असीम अनुकंपा क्रमे आमे माता आदिशक्तिंकर महादेवी दुर्गांकर चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडांकर सारा गर्भित तत्व महातत्व को अंतर्घटरे प्रकट उद्घाटन आ हृदयंगम करिबा। परम मंगलमय क्षण परम मंगलमय बेलारे आज एक परम सौभाग्यर कथा नवरात्रि रे माँ आदिशक्ति जगदंबिका माता भवानी महादेवींकर चतुर्थ रूप चतुर्थ स्वरूप चतुर्थ दिवसर चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा एई माँ कुष्मांडांकर पूजा आराधना तांकरी चर्चा तांकरी कथार तत्वर हृदयंगम करिबा आमे एई मांकर रूप अंतराल रे निहित तत्व को आमे आलोचना करिबा। विदग्ध श्रोता बंधु महानुभाव जो जहाँकर शरीर कांति और प्रभा कोटि कोटि सूर्यर प्रकाश
ସମାନ ଦିଦୀପ୍ୟମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶମାନ, ଯିଏ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମହାଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ସାତଟି ହାତରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ସୁଶୋଭିତ ଧନୁର୍ବାଣ, ଅମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, କମଣ୍ଡଳ, କମଳ ପୁଷ୍ପ, ଗଦା ଚକ୍ର ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ହାତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ନିଧିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜପମାଳା। ଏହିଭଳି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ହିମାଳୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ମା ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟିକା ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନ କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ନମନ କରୁଛେ। ଶୂରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଶମ୍ ରୁଧିରାପ୍ଲୁତମେବ ଚ ଦଧାନା ହସ୍ତପଦ୍ୟାଭ୍ୟାମ୍ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁ ମେ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଏହି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗାହନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ରକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛେ, ପରମ ଭାବମୟୀ ଭଗବତୀ ସେ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ଧୁ ମହାନୁଭାବ, ମା ଆଦିଶକ୍ତି ତ ପରମ ସତ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ, ଯାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବି ସିଏ ଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ପରେ ବି ସେ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ସନାତନ ସତ୍ୟ, ଯାହାର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତ ବି ସତ୍ୟ, ଯିଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ, ସେଇ ମା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ସେଇ ମା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମହାତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛେ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ରୂପରେ, ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମହାନୁଭାବ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ କିରଣରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆଭାସ ପ୍ରକାଶ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ପରେ ପରେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଅପୂର୍ବ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ହେଇଗଲା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ହେଇଗଲା ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ। ମାୟା ଯାହାର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ମା ହସିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ହେଇଗଲା। ଯିଏ ହସିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ଟିକିଏ ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ବକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଇଚ୍ଛାମୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି। ସେଇଭଳି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ନାମ ପଡ଼ିଗଲା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର କୌଣସି ଆକୃତି ନଥିଲା, କୌଣସି ଆକାର ନଥିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆକୃତିରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ଯେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଯୁକ୍ତା ମାତା ମହାଦେବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କଲେ। ସମୟ ଚକ୍ରର ସଞ୍ଚାଳିନୀ, କାଳଚକ୍ରର ସଞ୍ଚାଳିନୀ ପରମ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶ, ଗଙ୍ଗା, ଜ୍ୟୋତିଷ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ମାତା ମହାଦେବୀ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ କୃପାରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ତେଜ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ପରମ କରୁଣାମୟୀ, ପରମ କୃପାମୟୀ, ପରମ ଦିବ୍ୟମୟୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗନ୍ମାତା ଭଗବତୀ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ସେଇ ମା ଯିଏ କୃପା କରି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କଲେ, ଯାହାର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ରୂପ, ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଦ ମା ଭରି ଦେଇଗଲେ ନିଜ କୃପା, ନିଜର କରୁଣା। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ସେବାରେ, ପୂଜାରେ, ଆରାଧନାରେ, ଉପାସନାରେ ନିଜକୁ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଭକ୍ତକୁ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଅତି ଅଳ୍ପ ସେବାରେ, ଅଳ୍ପିତ ଭକ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମନରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାଶ୍ୱତ ମନରେ ଯିଏ ମାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା, ଆରାଧନା, ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ପଦକୁ, ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟରେ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ବିଲକ୍ଷଣ କୃପାର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ମା ତାରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଚିନ୍ତା ଆଦି ବ୍ୟାଧିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଭୟ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ପୂଜା ପାଇଁ, ଆରାଧନା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ମହାଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନୁଭାବ, ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହାସ୍ୟ ରସର ଅନୁପମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନବ ରୂପ, ନ ରସ, ନ ଭାବ, ନ ତତ୍ଵର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନବୀୟ ଜୀବନରେ। ଜୀବନ ଆମର ଉତ୍ସବମୟ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ଉତ୍ସବମୟ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ କେବେ ଉତ୍ସବମୟ ହେଇପାରିବନି।
जीवन जदि उत्सवमय नहेला ताहले जीवन जीवार माने ही कण रहिला। तेणु जीवनर उत्साह सहित जीवन को जीवा उचित। दुखरे कांदी कांदी बंचिबा पई आमे जन्म हेइने, वास्तव में हसी हसी जीवन जीवा पई आमे जन्म हेइछे। कहिबार तात्पर्यगत लक्ष्य जे माता कुष्मांडा होउचंती हास्य रसर अनुपम अभिव्यक्ति। माँ चाहूचंती तार प्रत्येक मानवीय संतान संपूर्ण जीवन पर्यंत सी हसी हसी बंचिबा शिखु। परिस्थिति जेतेबेले जहाँ हेउना काहींकी किंतु मनस्थिति को सबुबेले एक रखी सबुबेले हसी हसी आम जीवन को जीवा, यह ही माता कुष्मांडांकर बलिष्ठ प्रेरणा मानवीय संतान आ मानवीय भक्त मानक पाई। जीवन को आमे हसी हसी जीवा, यही हास्य रसरे आमे प्रतिष्ठित हवा, उत्साह भितरे बंचिबा, उत्सव मुखर करिबा, उत्सवमय हवा आम जीवन, आनंदमय जीवन। माता कुष्मांडा जे महादेवी आदिशक्ति पराशक्ति महामाया जोगमाया, जहांकर इच्छारे सृष्टिर सर्जना स्थिति प्रलय आदि इत्यादि ही थाए। से माँ निज इच्छा बलरे बड़ बड़ विद्वान ज्ञानी महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी मानकर चित्त को बलपूर्वक हरण कर नियंती। महाशक्ति ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। देवी भगवती ही सा ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। परम ब्रह्म परमेश्वरी हे देवी महादेवी माँ, बड़ बड़ ज्ञानी विद्वान ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा जीवन मुक्त महापुरुष समस्तको आपण समस्तकर चित्त को आपण बलपूर्वक हरण करनियंती। महाशक्ति पराशक्ति से माँ प्रेरित करती मानवीय संतान को जे यही हास्य रसर अनुपम अभिव्यक्ति यही सत्य तत्व उपर निज जीवन को प्रतिष्ठित करने पाए, यही उत्सवमय साधन जीवन को स्थिर करी आनंदमय आनंदमय परम आनंदमय जीवन जीवा पाई। यह ही माता कुष्मांडांकर प्रेरणा मानवीय चिंता चेतना रे प्रतिष्ठित हेबाकु हेबो। मानवीय समाजर उत्तरोत्तर उन्नति निमित्त ये ही एक आधारशिला। वास्तव में मनीष हसे केतेबेले थरे निजको पचारंतु, निज हृदय को पचारंतु। आज कहा पाखरे रस नहीं कि कहा पाखरे हस नहीं, समस्ते निज भितरे व्यस्त व्यस्त बहुल जीवन भितरे जंजाल भितरे आज मानव एते भाराक्रांत, मानवर जीवन एते दयनीय असहाय निसहाय, ना कहा को कही होची ना किछि सही होची। यही प्रकार अवस्था भितरे गति करुची मानवीय चिंता चेतना, मानवीय जीवन प्राण भितरे प्राण तो हृदय तो आंदोलित होची, प्राण तो आकुलित होची, किंतु कहिबा पई साहस पाउनी। आउ जदि कहिले भी सुनिबा पई केही नाहंती। असहाय जीवन मनुष्यर, समस्तंकर जीवन एक, समस्त एही भली जीवन भितरे हसिबाटा जेमिति गोटिए दुर्लभ वस्तु हो जाइछि। ओठ खोली हृदय खोली मन खोली केही किछि क्षण पई हसी पारु नाहंती। काहेकि एते दुखी मनीष एते दुख भितरे बुड़ी जाइछि, दुखर समुद्र भितरे बुड़ी जाइछि, शोकाश्रु सागर। वास्तव रे
संसारटा तो शोकर गोटे समुद्र आउ से समुद्र भितर आमे बुड़ी जाइछे टिके मन खोली हृदय खोली हसी पारुने ना आमे हसी पारुछे ना आमे काहाको हसी पारुछे। विदग्ध श्रोता बंधु महानुभाव हसीबा जेतिकी सरल सहज हसीबा सेतिकी जटिल मध्य कारण जेते पर्यंत आमे भितरु शुद्ध हेने विशुद्ध हेने जेते पर्यंत आमर मन शुद्ध हेनी जेते पर्यंत आमर अंतःकरण शुद्ध हेनी सेते पर्यंत को वास्तविक हस आमे हसी पारिबानी। आ जहाँ भी आमे छल कपटमय भितरे हसुचे ताहा तो केवल देखाणिया हस ताहा तो केवल विकृत हस ताहा केवल देखे हवा भली हस दुनिया को देखेबा पाई आमे निजको साब्यस्त करिबा पाई किंतु वास्तविक हसा भितरु आसे बाहर नुहे। माँ कौन प्रेरित करती माँ कहती रे मनीष भितरु हसीबा सीख तू भी खुशी रे रह अन्य को भी खुशी रे रहिबा पाई दे। यही होची मानवीय समाज रे मानवीय चिंता चेतना रे अंतर्घट अंतर हृदय रे मार बलिष्ठ प्रेरणा को प्रकटित करिबा उद्घाटित करिबा हृदयंगम करिबा। विदग्ध भक्त बंधु महानुभाव मार प्रेरणा रे प्रेरित ही एक कथा को बुझिबा पई आमे प्रचेष्टा प्रयासी हेबा जे वास्तव रे जीवन गोटिए उत्सवमय उत्सव मुखर हवा दरकार। निरुत्साहित हतोत्साहित ही नुह जीवन जीवनर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक क्षण भल पाइबा जीवन को जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त को भल पाइबा जीवन को ये जीवन मार अनुग्रहर दान ये जीवन परमेश्वरी परब्रह्म परमेश्वरी माता भगवती अपूर्व दान अमृतमय दान से दानर अमृतमय तत्व को आमे बुझिबा ध्यान करिबा सेवा करिबा। ध्यानर अर्थ ध्यान शब्द तो आमे समस्ते शुणीचे सबु बेले शुणीचे ध्यान सेवा सेवा ध्यान सेवा सत्संग साधना सेवा सत्संग साधना ध्यान योग प्राणायाम आदि प्रकार शब्द आमे शुणीचे किंतु वास्तविक आज किसी बिंदु को आमे चर्चा करिबा भक्त बंधु महानुभाव। ध्यानर वास्तविक अर्थ कौन? ध्यानर वास्तविक अर्थ होची भितरु हसीबा बाहर नुह। बाहर तो देखी हेबा भली छल कपट भरा विकृतिया हस तो आमे हसुचे अनेक से सब अभिनय माध्यम मात्र किंतु जो हस हसिले वास्तविक से शांति आसे से हस होची ध्यानर हस। जेते बेले कहीं ध्यान रे बुड़ी जाउछंती जेते बेले कहीं जने ध्यान करुछि अंतर हृदय अंतर प्रदेश अंतर जगत भितर बुड़ीची वास्तव रे ध्यान रो अर्थ होची से हसुची भितर हसिबार अर्थ होची ध्यान करिबा आउ सेही हस को अन्य समस्तଙ୍କ पाखरे नै कि पहुंचैबा ये होची सेवा। तेणु भक्तिर वास्तविक अर्थ हैला सेवा ध्यान करिबा आमे भी हसिबा आउ से हस को नै कि आमे समस्तଙ୍କର मुहरे हस फुटै दबा। ये ही होची वास्तव रे नवरात्रि चतुर्थ स्वरूप माता महादेवी दुर्गांकर चतुर्थ रूप माता कुष्मांडांकर हास्य रसर अनुपम अभिव्यक्ति माँ कुष्मांडांकर हास्य रसर परम तत्व मानवीय जीवन पाई निजे हसिबा अन्य को हसैबा प्रत्येक प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति रे आमे हसिबा हस ही सबुर अव्यर्थ मूल औषध समस्त रोगर अपूर्व अव्यर्थ औषध होची मूलोत्पाटन करिवार औषध होची हस। मन खोली हसिबा हृदय खोली हसिबा आमे हसिबा अन्य को भी हसैबा ये ही वास्तव रे नवरात्रि चतुर्थ स्वरूप चतुर्थ रूप पछरे रूपर अंतराल पछरे निहित तत्व
এই তত্ত্বরে জীবন প্রতিষ্ঠিত হেলে আমি বি সবুবেলে হসিবা, অন্যকে বি সবুবেলে হসেইবা। ভক্তবন্ধু মহানুভাব, ছোট প্রসঙ্গ মাধ্যমରେ এই তত্ত্বକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିମାର୍ଜିତ ହେବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଏ, କାହିଁକି ନା सेवा सत्संग साधना सतपुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। जीवन सबुबेले सेवामय सत्संगमय साधनामय हवा दरकार। जीवन सबुबेले सतपुरुष मानकर संग हवा दरकार। उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम आचार। तेणु ये सब निजर संस्कार संस्कृतिर कथा। सत्संग चली थाए, स्वामीजी जोग दे थांती, हठात भयंकर तीव्रतार सहित भूकंप जितेबेले देखा देइछि, समस्त निज निजर सुरक्षा निमित्त समस्त निज निज प्राण को रक्षा करने निमित्त दौड़ी पड़ी गले। जितेबेले समस्त अलग अलग स्थान को पलि जाइछंती, स्वामीजी निज स्थान टिके इंचटीए भी हलिले नहीं। भूकंपर तीव्रता सरीगला परे समस्ते आसी जेतेबेले दंडायमान हेले, समस्ते आसी जेतेबेले पहुंची गले स्वामीजी विवेकानंद जी को पाखरे पचारिले, हे स्वामीजी, हे महात्मा, आपणकर किछि अनिष्ट है नाही तो, आपणकर किछि अमंगल है नाही तो? मुद्रित नयन रे धीरे धीरे चक्षु खोलीदेले, स्मित हास्य हसीदेले, कहिले ना मोर काहींकी कौन क्षति हब, मोर काहींकी किछि अनिष्ट हब, अमंगल हब, मु तो परम मंगलमयींकर चरणारविंदरे निजको समर्पित करिथिली। अंतर हृदयर अंतर्घट भितरे मु भगवतींकर द्वार देश रे पहुंची मु तांकरी चरणारविंदरे तांको ही स्मरण करुथिली, तांकरी जगत भितर ही मुथिली। वास्तविक अंतर हैला तुमे माने बाहर प्रदेश भितर घुरी घुरी बुलिल, आम अंतर प्रदेश भितर घुरी घुरी बुलिली। कहिबार तात्पर्यगत लक्ष्य यह हेउछि जे जेतिकी जेतिकी बाह्य आडंबर भितरु आमे बाह्य आडंबर को छिन्न करी, बाह्य जगत को विच्छिन्न करी आमे अंतर्मय जगत भितर गति करिबा, सिए हेउछि वास्तव रे माता भगवतींकर परम आराधना, परम उपासना। तेणु ए सबुथिरे केवल गोटिए तत्व प्रतिष्ठित होउची, से होउची हास्य रसर अनुपम अभिव्यक्ति हास्य तत्व। जो वर्तमान मानवीय समाज रे मानवीय चिंता चेतना रे संपूर्ण विश्व आज विकल होउची टिके हसीबा पाई। समस्त व्याकुल होउचंती प्रकृत स्नेह टिके पाइबा पाई। ये संपूर्ण आमे समस्त स्नेह कांगाल, आ ये संपूर्ण विश्व आज विकल। वास्तविक जदि माँ कुष्मांडांकर एई परम हास्य तत्व जीवन को आमे प्रतिष्ठित करिबा, एई सिद्धांत जीवन को स्थिर करिबा, ताहेले आम जीवन मंगलमय हब। आज पई आमे माता आदिशक्ति महादेवी दुर्गांकर चतुर्थ रूपर अंतराल रे थिबा निहित तत्व को उद्घाटन कले। आउ वर्तमान आमे बाणी को एतिकिरे विराम दबा। माँ भगवतींकर चरणारविंदरे समर्पित होई दुई क्षण पाई बोलिए माँ भगवती आदिशक्ति माता कुष्मांडा की जय हो। जय माँ भवानी।